Lekas vlog! Today's video na may bagong bahay na tamaw. Pag-unang bahay, no? Nawa. Sisa siya. Sisa ko siya. Isipuri na sa sirikin ko. Guys, na? Nalipong mo? Okay, nalipong mo? Sure mo? Sure good mo? Or wa mo nalipong? Pantay mo, ha? Ang maritis ako. Ang nawa, guys. Wait sa, guys. Nindot tayo ni, guys. Nawa. Sa. Sa, guys. Ah, wait sa. Tara, guys, ay. Guys, tara. Tara, guys. Oh, tara. No, guys, no. Tang-tang. Tang-tang nawa. Guys. Kanya ako teacher, guys, ay. Kanya ako teacher. Kita mo, guys, or what? Ano, guys? Guys. Lingam. Guys. Ako. Fun kay ko, guys. Or di, guys. Tati, guys. Ako'y Sandy Tati. Ano, guys? Bye, guys.